मधुमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँगी आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में आम नीरव प्रभु माँ को ध्यान करवा मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमय सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 128। आज मंत्रमय सावित्री को उच्चारण करने आम नयागढ़ कविता को अनुरोध करुँ। कविता पा आप मंत्रमय सावित्री उच्चारण करंतु आम समस्ते नीरव प्रभु माँ को ध्यान करूँ। समस्ते साइलेंस। The book Savitri Devabhava, the book of the traveler of the world, Canto 3, the glory and fall of life. Awake with a cry and stir of numberless souls, arisen from the breast of some deep infinite, smiling like a newborn child at love and hope in her nature's housing the immortal's power in her bosom, bearing the eternal will. No guide she needed, but her luminous heart, no fall debased the godhead of her steps, no alien night had come to blind her eyes, there was no use for grudging ring or fence. Each act was a perfection and a joy, abundant to her rapid fancy's moods, and the rich color yet of her mind, initiates of divine and might dreams, magicians, builder of unnumbered forms, exploring the measures of the rhythms of God. At will she wove her wizard wonder dance, a Dionysian's goddess of delight, a pageant of creative ecstasy. This world of bliss he saw and felt its call, but found no way to enter into its joy. Across the conscious gulf there was no bridge, a darker air encircled still his soul, tied to an image of unquiet life. In spite of yearning mind and longing sense, to a sad thought by grey experience formed, and a vision dimmed by care and sorrow and sleep. All this seemed only a bright, desirable dream, conceived in a longing distance by the heart of one who walks in the shadow of earth's pain. Although he once had felt the eternal clasp too near to suffering whilst his natures lived, and where he stood were entrances of night, hardly too close beset by the world's care, can the dense mold in which we have been made return sheer joy to joy, pure light to light. धन्यवाद आपा। एतबेला जहाँ आम मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित नीरव प्रभु माँ को ध्यान करुले। बर्तमान समय होती कार्यक्रम गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। आज कार्यक्रम भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम पारलाखेमुंडी गजपति सुभाषिनी अपा को अनुरोध करूँ। अपा आपन गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु माँ को चरणाबिंदे अर्पण करंतु। वंदनाचार चंदन सम आशीष जाहार सच कुसुम वंदनाचार चंदन सम आशीष जाहार सच कुसुम चरण रेणुजा वैकुंठ धाम चरण रेणुजा वैकुंठ धाम से अटे आम माँ तार वंदना आजिगा तार
तार वंदना आजिका ଯାହାର ଆଶିଷେ ବନି ଫୁଟେ ନୀତି ମନ ଫୁଲାଣିଆ ଫୁଲ କେତେ ଜାତି ଯାହାର ଆଶିଷେ ବନି ଫୁଟେ ନୀତି ମନ ଫୁଲାଣିଆ ଫୁଲ କେତେ ଜାତି ହସି ହସି ତାକୁ ଜଣାଏ ପ୍ରଣତି ହସି ହସି ତାକୁ ଜଣାଏ ପ୍ରଣତି ସେଇ ଅଟେ ଆମ ମା ତାର ବନ୍ଦନା ଆଜି ଗା ତାର ବନ୍ଦନା ଆଜି ଗା ନୀଳିମା ଆକାଶ ଅନନ୍ତ ସାଗର ନୀଳ ପର୍ବତ ଦାନଟି ଚାର ନୀଳିମା ଆକାଶ ଅନନ୍ତ ସାଗର ନୀଳ ପର୍ବତ ଦାନ ଅଟେ ଚାର ଯାହାର ଏଇ ନାମ ହୃଦୟରେ ଛୁଆଁ ଯାହାର ଏଇ ନାମ ହୃଦୟରେ ଛୁଆଁ ସେଇ ଅଟେ ଆମ ମା ତାର ବନ୍ଦନା ଆଜି ଗା ତାର ବନ୍ଦନା ଆଜି ଗା ବନ୍ଦନା ଯାର ଚନ୍ଦନ ସମ ଆଶିଷ ଯାହାର ସଜ କୁସୁମ ବନ୍ଦନା ଯାର ଚନ୍ଦନ ସମ ଆଶିଷ ଯାହାର ସଜ କୁସୁମ ଚରଣ ରେଣୁ ଯା ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଚରଣ ରେଣୁ ଯା ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ସେହି ଅଟେ ଆମ ମା ତାର ବନ୍ଦନା ଆଜି ଗା ତାର ବନ୍ଦନା ଆଜି ଗା ତାର ବନ୍ଦନା ଆଜି ଗା ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟର ଗଭୀର ଭକ୍ତି ସହିତ ହୃଦୟରୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ନିବେଦିତ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାପା। ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଏତିକି ହିଁ କାମନା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ମାତୃ ରଚନା ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡଟିକୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛେ। ଯାହାକି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି କୋଟପାଡ଼ କୋରାପୁଟରୁ ପ୍ରତାପ ଭାଇ। ଗତ ଥର ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ସେ ହଉଛି ଧର୍ମପଦର ଟେକା ଯମ। ତାର କିଛି ଅଂଶ ଆଲୋଚିତ ହେଇଛି। ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ପ୍ରତାପ ଭାଇ କୋଟପାଡ଼ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଭାଇ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम। उपस्थित समस्त मातृप्रेमी अपा एवं भाई माने एठी धम्मपदरे लिखाई सी मोर अपमान कला मते मारिला मोर सम्मान नेला से मोर सबुकिछि लुटि नहीं नेला। जो माने एही भली भावना को मनरे कौनसी प्रश्रय दियंती नहीं से माने कौनसी घृणार कबल पड़ती ना। यही चैप्टर गुड़िकर ना जमक बोली दियाही। जमक एथिपाई दियाही ना गोटे पदरे
नेगेटिव साइड कहला बेले अन्य पदरे तार पॉजिटिव साइड कहते बुद्धदेव। आ पूर्व जो पदटी थिला से पदरे ठीक जदि एटा उल्टा रहे ताहले कौन असुविधा हुए से विषय रे आम बुद्धदेव धम्मपदरे कहते सी मते अपमान देला मते मारिला मोर असम्मान कला से मोर सबुकिछि लुटि नेला जो माने एइभଳି भावना को लगी निज भितरे प्रश्रय दियंती से माने आपणार घृणा को केबे हेले शांत करि पारंती नाही। ठीक तार उल्टा होउछि जो माने एई भावना को प्रश्रय दियंती नाही से माने कोनसी घृणारे कबଳରେ पड़ती नाही। तेणु आकु जमक बोली चैप्टर नामित करा जाइछि जेहेतु गोटे पदर से जिनस थिले कौन हबो एवं नथिले कौन हबो ता उपरे वर्णना करा जाइछि। तेणु माँ एठी कहउचंती मने रखिबा उचित जे एठारे केवल विद्वेष ही उद्रेक करुथुवा भावना गुड़िक संबंध में एक कथा कहा जाइछि कारण ईर्षा परी विद्वेष मध्य एपरी गोटिए अवगुण जहाँकि सबुठारु सचराचर भाव में मनुष्य लगी दुखर कारण होता है। ईर्षा एवं विद्वेष यही अवगुण मनुष पाखरे अच्छी एवं यही अवगुण जोगु से दुख मध्य पाए। आम माने समस्ते जानिथिबा आमे जदि विद्वेष करुछे ताहले आमको मध्य विद्वेष करिवा लोक अछंती। आम विद्वेष करिवा द्वारा किछि लोकंकर कष्ट अनुभव हुए प्रकारांतरे आमे मध्य जेतेबेले कोनोसी विद्वेषर शिकार हो सेतेबेले सेही दुख ही आमे अनुभव करू। किंतु ए विद्वेष किपरि जीव माँ कहउचंती जदि मनुष्यर हृदयटी बृहत एवं उदार होई पारिथांता ताहले एई विद्वेष भाव ता पाखरे रहंता नहीं। जेमिति माटीए छोट पिला को ता निज शिशु को तार सबु किछि सेवा करे तार मलमूत्र त्यागरु आरंभ करी ता नाकरु गोड़ुथुबा शिलश्रमारु आरंभ करी सबु किछि को से कौन करे सफा कर दिए तिले मात्र ता भितरे विद्वेष भाव रहे नाही। किंतु ता ठारू अलगा शिशु पाखरे जेतेबेले से सबु जिनस को से देखे ता भितरे गोटे घृणा भाव आसे। एटा काहेकि होउची ना मार हृदय एते विशाल होई पारि नाही जा फलरे से अन्य शिशु भितरे निज शिशु को देखि पारिबो। तेणु माँ तार उपाय मध्य कहउचंती समस्तंकर हृदय एते बृहत एवं उदार न थाए। तेणु साधारण भाव में आमको एई विद्वेष भाव को दूर करने को हेले आमर भावना गुड़ी को नियंत्रण करने को पड़िबो। ताहले ए कार्य रे आम्भे माने किछि सफलता पाई परिबा जदि आम पाखरे से प्रकार बृहत एवं उदार हृदय नाही। एवं आमे चारोटी पर्याय कथा गत थर भी आलोचना करुथिले से चारोटी पर्याय मध्यरु जो तृतीय पर्याय रही बा तृतीय सोपान रही ता होची भावनार नियंत्रणर पर्याय। प्रथम पर्याय आमे समस्ते जानिछे अवलोकन एवं द्वितीय पर्याय होची भेद निरूपण तृतीय पर्याय होची
ଭାବନାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଭାବନା ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ। ତେଣୁ ଏହି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନା ରୂପୀ ବିଜ୍ଞ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ବସାଇବାକୁ ହୁଏ, ଯିଏକି ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ତାକୁ ଧରନ୍ତି। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରହରୀଟିଏ ଜଗିଥାଏ, ଯିଏକି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବନାଟିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରେ, ପ୍ରବେଶର ଅନୁମତି ଦିଏ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଅବାଞ୍ଛିତ ଥାଏ ସେସବୁକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅସମ୍ମତ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରହରୀ ଅସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସଭା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରହରୀଟି ସେହି ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସତ୍ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ଆସନ୍ତି ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଦୂରକୁ ଠେଲିଦିଏ। କ'ଣ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବାକୁ ହେବ ସେସବୁ ସେଇ ବିଜ୍ଞ ବିଚାରପତି, ଚେତନାରୂପୀ ବିଜ୍ଞ ବିଚାରପତି ସେ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତି ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଫଳରେ, ଏହି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅନୁଶୀଳନ ଫଳରେ ଆମେ ଏହି ଘୃଣାଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମ ଭିତରୁ ହଟାଇ ଦେବା। କାରଣ ଅପମାନ ଏସବୁ ଆମ ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ନୁହେଁ। ଅପମାନ ବୋଧ କେବଳ ଅହଙ୍କାର ହିଁ କରିପାରେ। ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ଅପମାନ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ କେବେ ଅପମାନକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘୃଣାଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେ ଭାବନାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ହିଁ ଆମକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ଉଚିତ। ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦକୁ ଯିବା। ସେଇଠି ଧମ୍ମପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଘୃଣା ଦ୍ୱାରା ଘୃଣାକୁ ଶାନ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଘୃଣାର ଶାନ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଶାଶ୍ୱତ ବିଧାନ। ଆଉ ଥରେ, କାରଣ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଘୃଣା ଦ୍ୱାରା ଘୃଣାକୁ ଶାନ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଘୃଣାର ଶାନ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଶାଶ୍ୱତ ବିଧାନ। ମା ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧମ୍ମପଦ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଖ୍ୟାତତମ ବାକ୍ୟ। ପୁଣି ମା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଯଦି ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୁଅନ୍ତା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଘୃଣିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସମାଧାନ ଏମିତି ଚାହେଁ ନା କ'ଣ, ଯେହେତୁ ତାକୁ ଘୃଣା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘୃଣା ଜାତ ହୁଏ।
माँ अनेक जगार कहते घृणा घृणा को काटी पारे नहीं, केवल श्रद्धा ही घृणा को कौन करि पारे ना शांत कर दे पारे बा घृणा को काटी दे पारे। अनेक लोकंकर अनेक धर्म अनेक तांकर मत थाए, केतेकंकर जुक्ति थाए कंटा को कंटा द्वारा कढ़ा जाई पारे, किंतु एई क्षेत्र रे एई प्रकार क्षेत्र रे घृणा को घृणा द्वारा कढ़ा जाई परिबो नहीं, घृणा को श्रद्धा द्वारा कौन करा जाई परिबो ना हटा जाई परिबो। तेणु एई विषय रे माँ कहउचंती जो पृथ्वी रे परम श्रद्धा प्रति मुहूर्त रे जहाँ मौजूद होइक अछि ता प्रति बदल रे जदि ताकू अनुस्पंदन जनाई मनीष जदि श्रद्धा आचरण करि पारथांता ताहले केते सुंदर पृथ्वीटीए गठन करा जाई परिथांता। तेणु आमे माने सबु बेले आम मानकू जो भगवान जो गुण जाक देइछंती तार ठीक विपरीत को आमे डाकी आणु। विभिन्न जुगरे विभिन्न उदाहरण अछि कि भगवान आसंती आमको साहाय्य करिबा पाही, आमको प्रेम देवा पाई, आमको कोळेई नेबा पाई, किंतु आमे तांको कौन करू, तांको घृणा करू, तांको निंदा करू एवं तांको शास्ति दो, क्रूशबिद्ध करू। जीशु आसीथिले आमको प्रेमर वार्ता नहीं, किंतु मनीष ताकू कौन कला, क्रूशबिद्ध करदेला। ठीक सेमती माँ यही पाठचक्र रे आमे विगत वर्ष आलोचना करुथिले फ्रांस रो जो विपर्जय होइथिला ताकू उधारिबा पाई माँ जॉन ऑफ आर्क होइके आसीथिले एवं से फ्रांस पाई कौन किछि न करिसंती, किंतु से समय रे फ्रांस रो शासक माने जो माने धर्मजाजक माने से माने तार प्रत्युत्तर रे जॉन ऑफ आर्क को कौन देइछंती, जीवंता पोड़ी मारी देइछंती। तो मनीष कौन करची, जहाँ जहाँ भगवान देइछंती ता प्रति बदल रे तार विपरीत ही आचरण करिछि, केबे मध्य ताकू ठीक भावरे अनुसरण करी नाही। जदि आमे घृणा प्रति बदल रे श्रद्धा आचरण करिवार जदि आवश्यकताटाकू अनुभव करि पारथांते, अंततः आवश्यकताटाकू, ताहले मध्य अनेक बाट आम पाई फिटी जाई थांता। किछि दिन किछि वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र रे एक वैप्लविक परिवर्तनटी आसीथिला। ना कौन ना शिक्षा केंद्र परिवेश को दंडमुक्त अंचल बोली घोषणा करा जायथिला एवं किछि शिक्षकंकर एई नियम प्रति गोटिए विद्वेष भाव थिला कि पिला मानंकु आकट करिवार अछि, बुझेवार अछि, ताहले दंडटा निहाती आवश्यक एवं सेमानेंक भितरे गोटे भाळनी पड़िला ताहले पिला मानंकु बुझा जीव किपरि। अवश्य यार ठीक 100 वर्ष ऊर्ध्व पूर्वर माँ बही रे आमको ए विषय रे कही देथिले।
କୌଣସି ପିଲାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ତାକୁ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେମିତି ଚିମୁଟି ଦେଉ ସେହି ପ୍ରକାର ବି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ବହିରେ କହିଦେଇଥିଲେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଧ୍ୟମରେ, ସ୍ନେହ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏବଂ ମା ପୁରାପୁରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରାପୁରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ କି କୌଣସି ପିଲାକୁ ଟିକିଏ ବି ଛୋଟ ଚିମୁଟିବା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, କରାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସରକାର ବୁଝିବା ପାଇଁ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସରକାର ବୁଝିଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟବହାର, କ୍ରୂର ଆଚରଣ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଧା କରିବ, ଏହି ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରହିଛୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁକିଛି, ପ୍ରେମ ସବୁକିଛିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ, ସେଇଟା ଆମ ଭାବନାର ବାହାରେ ହେଇକି ଅଛି। ଏପରିକି ମା କହୁଛନ୍ତି, ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟାଟିର ଏହି ଦିଗ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ ଘୃଣାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଆଚରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଏତେ ବେଶୀ ଜୋର ଦେବାକୁ ଆମର ହୁଏତ ଆଦୌ ଏତେ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମଣିଷର ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅବାରିତ ଭାବରେ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ପ୍ରକୃତ ବୋଧ ଓ ସଂବିବେଚନାଯୁକ୍ତ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସ୍ୱତଃ ସକ୍ରିୟ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେହି ହୃଦୟ ଯଦି ସକଳ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତାହାର ପ୍ରତି ଆପଣାର ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇ ପାରନ୍ତା, ତେବେ ପୃଥିବୀର ସବୁକିଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ବଦଳି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, କୃତଜ୍ଞତା। ତେଣୁ ମା ସମାଧିରେ କୃତଜ୍ଞତାର ବାଣୀ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମାଧିରେ କି ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ, ତୁମ ପାଖରେ ଆମେ କେତେ ଋଣୀ। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଖରେ ଆମେ ଆମର ଅନନ୍ତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। କୃତଜ୍ଞତା ଏପରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ମା 2 ନମ୍ବର ତାଙ୍କ ଭଲ୍ୟୁମରେ କହିଛନ୍ତି, କୃତଜ୍ଞତା ସେଇ ସଦ୍ଗୁଣମାନଙ୍କର ସଭାରେ ଗଲାବେଳେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ମଳିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଥିବା ସଦ୍ଗୁଣମାନେ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ପରିଚୟ ମାଗନ୍ତି ଏବଂ ସେ କୁହନ୍ତି, ମଣିଷମାନେ ମୋତେ କମ୍ ଲୋଡ଼ନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଏହିପରି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଫୁଲଟିକୁ ମା କୃତଜ୍ଞତା ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ କୃତଜ୍ଞତାର ଫୁଲ ଆମ ବଗିଚାରେ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଫୁଲ ଏତେ କୋମଳ କି ତାକୁ ତୋଳି ଆଣିଲେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମଉଳିଯାଏ। ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଭିତରେ ସେ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ, ବୋଧ ହୁଏ ସେଇଦିନ ସେ ଫୁଲ ଆଉ ମଉଳିଯିବ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅକୃତଜ୍ଞତା ହିଁ ସେ ଫୁଲର ମଉଳି ଯିବାରେ ଦାୟୀ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତଃ ସକ୍ରିୟ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆମ ଭିତରେ ଏ କୃତଜ୍ଞତା କରିବି ବୋଲି ଆସିବନି, ସ୍ୱତଃ ପ୍ରେରିତ ହୋଇକି ଆସିବ ସେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଘଟିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଇ
समाजर ए पृथ्वीर परिवर्तन घटी था। तेणु आमे नेक्स्ट पद को जीवा। नेक्स्ट पदरे धम्म पदरे लिखाई आमे समस्ते जे दिने ना दिने मरिबा ए विषयटी को जानिला परी होइथिबा बहु संख्यक लोक अछंती एवं जेउ माने सेही कथाटी हेतु रखिछंती से माने आपणार जाबतीय कलहर समाधान करि नै थांती। आउ थरे आमे समस्ते दिने ना दिने मरिबा एई विषयटी को न जानिला परी होइथिबा बहु संख्यक लोक अछंती एवं जेउ माने सेही कथाटी हेतु रखिछंती से माने आपणार जाबतीय कलहर समाधान करि नै थांती। एठी माँ कहउचंती तुमर मृत्यु हुए तो पर मुहूर्त रे ही आसी पहुँची जीव संगे संगे ओ आपणा छाई आसी पहुँची जीव बोली तुमे जेतेबेले भाबिबो सेतेबेले तुम भितरे जागतिक जाबतीय वस्तु प्रति एक निर्लिप्त भाव आसीबो। जार मृत्यु पाखे आसे से जानी पारे जेतेबेले तार मृत्यु अति सन्निकटरे एई निर्लिप्त भाव आसे सेतेबेले जो जीवन सारा जो वस्तु गुड़ी को से अधिक गुरुत्व दे आसी से वस्तुर किछि मूल्य नाई बोली से अनुभव करे एवं जहार मूल्य अछि ताकू से अधिक प्रगाढ़ भावरे ता भावना भितरे स्थान दिए। किंतु यह जे समस्तंग पाई घटिबो ताहा नुहे। किछि व्यक्ति पाखरे यह घटी न पारे। उदाहरण स्वरूप गोटे बणिक जाति अछंती एवं से बणिक जाति बहुत लोभी थांती। से बणिक कौन ହେଇଛି ना 5 महला घरटीए करुची एवं तार 5 महला छात उपरे चढ़ी से जेतेबेले ता खोला हवा खाइबा उद्देश्य रे से उपरे बुलुची से समय रे अकस्मात कौन सी कारण ता गोड़ खसी जाइछि एवं से तले पढ़ा को आरंभ करुछि। जीवन सारा जेहेतु से बहुत लोभी अच्छी तेणु ओल्हेला बेले द्वितीय महलार ता स्त्री रोषे करुथाए सेतबेले ता स्त्री को से कहूची कि मु मरिबा को जाउची तेणु गोटे मिल्स कमे की रोषे करे। जेहेतु जीवन सारा से लोभ भितरे पड़ी रही तेणु शेष मुहूर्त रे से लोभ ही ताकू ग्रास करुची। से मरीगले गोटे मिल्स नष्ट हो जीव काले बोली ता स्त्री को कहूची गोटे मिल्स कमे देबा पाई। किंतु आम मानक भितरे आम मानकर चारि पाखरे घटुथुबा घटना भितरे देखा जाए कि जेतेबेले मृत्यु पाखक आसे से समय गोटे निर्लिप्त भाव आसे। तो से समय कौन करा जीवो ना माँ कहउचंती जहाँ प्रकृत रे भौतिक जीवनटी उपरे मोटे निर्भरशील होई रही नाही ए शरीर को छाड़ी चली जिबा परे केवल जे गोटे जिनिस ही तुमर संपद ही रही थिबो तुमे तेणिकी न्याहत केवल ताहारी विषय ही भाबिबो। अर्थात तुमे केवल शाश्वत जीवन विषय भाबिबो आरंभ करिबो। बुद्ध दिव्य सत्ता बोली कौन शब्द व्यवहार करि नथिले सत मात्र आमे मूलतः ताहाकू से गोटे कथा बोली कहिबा। प्राचीन काल रे जो दीक्षा ग्रहणर परंपरा रही से ठीक परवर्ती मुहूर्त रे ही मध्य जे हुए तो मोर मृत्यु हो जाई पारे
एपरि चिंता करिवार श्रृंखलाକୁ एक निर्दिष्ट अवधि सकाते मानि चलिबाकू हेउथिला। काहींकि मानिबाकू होउथिला? मु अल्प समय आगुरु से कथा तुम मानकू कहिछि बोली माँ कहउचंती। कौन पाई? से निर्लिप्त भाव आम भितरे आनिबाकू पड़िबो। जहाको आमे बेसी ध्यान देइछे ता उपरु ध्यान को छड़े आनी जोटा को आमे प्रकृत रे बेसी ध्यान देबा कथा ताकू ध्यान देबा पाई ए प्रकार भावर आवश्यकता थाए। प्राचीन काल तापरे माँ कहउचंती मृत्यु प्रति रहिथिबा आमर भयटुकू आमे जेपरि जय करि परिबा एवं मृत्यु जे दिने ना दिने आसी पहुँचीबो से घटनाटी सहित निजको अभ्यस्त करिनेबा लागि मध्य एही श्रृंखलाटी को मानिबाकू पड़ुथिला। मृत्यु प्रति भय मिशरीय सभ्यतारे गोटे प्रकार धर्म रे गोटे दीक्षा ग्रहण रे मृत्यु प्रति भय को दूर करने अत्यावश्यक थिला। तेणु सेमानंकु गोटे कफिन भितरे कौन करा होउथिला ना बंद करी रखा जाउथिला। अवश्य तांकु मरिबाकू दिया जाउ नथिला। सबु प्रकार बंचिबा पाई जहाँ जहाँ दरकार से कफिन भितरे सब मौजूद होइकी रखा जाउथिला। किंतु एतिकी बोध तांको भितरे आनिबाकू पड़ुथिला कि मृत्यु को सेमाने जेपरि भय करि परिबे नाही। ठीक सेमती एही भावनाटी मृत्युर भयरु मुक्त हेबा पाई मध्य उपयोगी हेई पारे जे पर मुहूर्तरे भी मो मृत्यु हो जाई पारे एही भावनाटी। तेणु माँ पुणी कहउचंती धम्मपद जेतेबेले लेखा हिथिला से समय रे माँ एवं श्री अरविंद जो अमृतत्वर वार्ता कहिसंती मृत्यु अनिर्वार्य नुहे। मृत्यु गोटिए खराब अभ्यास। मृत्यु एक नूतन जीवनर प्रवेश द्वार। यही सब विषय से समय रे गुढ़ ज्ञान है भितरे लुक्कायित होइकी थिला एवं से लुक्कायित ज्ञान को समय आसी नथिला सार्वजनीन हेबा पाई। तेणु कौन करचंती ना भगवान श्री अरविंद आसिचंती एवं सेई लुक्कायित जिनसटी को से अन्य मानक सम्मुख रे देखै दैचंती। सर्वसाधारण सम्मुख को आनिचंती जे एई पृथ्वी रे गोटे अमृतत्वर जीवन संभव करा जाई पारे। माँ कहउचंती एई जो संभावना ताहा अनेक निकटवर्ती होई आसीछि एवं सेथिलागी जहाँ जहाँ प्रस्तुति आवश्यक से प्रकार प्रस्तुति आमको करनेबाकू पड़िबो एवं सेई प्रस्तुतिर हेबा पाही जो सर्वमूल शर्त होउची प्रथम कथा होउची आमको मृत्यु लागी रहिथिबा भय को विलुप्त करदेबाकू पड़िबो। माँ कहउचंती तुमे मृत्यु को भय करिबो नाही किंबा मृत्युर कामना मध्य करिबो नाही। मते मृत्यु दे दियो बोली कामना करिबो नाही। तुमे माने सब बेले ऊर्ध्वर रहिबो पूर्ण शांत अविचलित सहित ताहार ऊर्ध्वर रहिबो। मृत्यु को भय करिबो नाही बा मृत्युर कामना करिबो नाही बोली माँ कहउचंती। आमे तापरे नेक्स्ट पद को जीवा। प्रबल पवन आसी जेपरी दुर्बल मूल गोटिए गछ को उत्पाटित करिने ठीक सेपरी जो व्यक्ति आपना को सतत सुखर पछरे धावमान करी रखी ही जीवन यापन करुथाए जो व्यक्तिर निज इंद्रिय गुड़िक उपरे कौनसी नियंत्रण न थाए
ଆପଣାର ରସନା ଓ ଲାଳସା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୋପକୁ ହ୍ରାସ କରିବାର ଉପାୟ ଯାହାକୁ ଜଣା ନଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ଆଳସ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହି କେବଳ ଶକ୍ତିକ୍ଷୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ମାର ଆସି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବସ୍ୱ ଅପହରଣ କରିନେ, ତାହାକୁ ମୂଳଚ୍ୟୁତ କରିଦେଇଥାଏ। ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଲେ, ମାର। ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ମାରର ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥ ଶକ୍ତିର ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି, ଶୈତାନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ, ତାକୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ମାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମାରର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ହେଇପାରେ, ଗୋଟିଏ ସେଇ ଶୈତାନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁ। ସେଇ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ନିଜର ବାସନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ବାହ୍ୟ ଭୌତିକ ପରିତୃପ୍ତିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ଲୋକଟି ମୋର ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସାରବସ୍ତୁ ମୋର ମନେ ଅଛି। କିପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ନେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରକୁ ଯାଏ? ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶିକାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାଜା ବଜାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବାଜାର ଶବ୍ଦରେ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏତେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଲରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟଟି ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ହେତୁ ସେହି ବାଦ୍ୟର ଶବ୍ଦରେ ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ପାଣି ଭିତରେ ମାଛଟିଏ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଜଣେ ମାଛ ଧରାଳି ତାର ବଂଶୀ କଣ୍ଟାରେ ମାଛର ସ୍ୱାଦକୁ ସେ ଜାଣିଛି, ମାଛ କେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଜାଣିଛି, ସେହି ଜିନିଷକୁ ସେ ବଂଶୀ କଣ୍ଟାରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇ ପାଣି ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ମାଛ କ'ଣ କରେ ନା, ସେ ଜାଣିଥାଏ ବଂଶୀ କଣ୍ଟାରେ ସେହି ଜିନିଷ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତାର ଯେଉଁ ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି, ସେ ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ସେ ଜାଣି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଏ ଏବଂ ବଂଶୀ କଣ୍ଟାରେ ଫସିକି ନିଜର ଜୀବନ ହାରିଦିଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିଆଁ ଯେତେବେଳେ ଜଳି ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଆଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଳିଦେବ ଜାଣନ୍ତି, ତଥାପି ମାଛିମାନେ ଆସନ୍ତି, କିଛି କୀଟପତଙ୍ଗ ଆସନ୍ତି, ସେଇ ଆଲୋକ ପ୍ରତି ବା ସେଇ ନିଆଁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ପୋଡ଼ିକି ମରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟଟି ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଭ୍ରମରଟି ପଦ୍ମର ବାସନାରେ ଏତେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଏ, ତାର ବାସ୍ନା ଏତେ ଆକର୍ଷଣ କରେ ତାକୁ କି ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପଦ୍ମ ଉପରେ ଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଯାକ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଭ୍ରମରଟି ସେଇଠି ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ମରିଯାଏ, ଯେହେତୁ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟଟି ଦୁର୍ବଳ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହାତୀକୁ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାଇ ହାତୀକୁ ଶିକାରୀମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି
एवं सेई बाट देई जेतेबेले गोटे अंडीरा हाथी जाए सेतेबेले से हाथीर स्पर्श रे से अहेतुक आनंद अनुभव करुथाए। तेणु ताकू से छुईबा पई चेष्टा करे एवं से विशाल गर्तरे से निजे पड़ी जाए एवं ताकू शिकारी माने सबू निज कबल को नहीं जाती। कौन पाए ना हाथी भितरे से स्पर्शेन्द्रिय दुर्बल थिबारु ए प्रकार मृत्यु मुखरे से पड़े एवं से कहउचंती प्रत्येक इंद्रिय गुड़िकर दुर्बलता गोटे गोटे प्राणी भितरे अच्छी किंतु मनीष को से उदाहरण दउचंती एई मनीष भितरे ए पांचटी जाक इंद्रिय आम भितरे दुर्बल थाए तेणु से मृत्यु आड़ को जीवनी तो को आड़ को जीव। अति सुंदर भाव से उदाहरण टीए दउचंती। तेणु आमर इंद्रिय गुड़िक आमको कुआड़े नौचंती। इंद्रिय उपरे आम मानकर नियंत्रण नहीं। किछि जहा जहा आम स्वास्थ्य पाई क्षतिकारक फास्ट फूड जंक फूड एमती को फूड अच्छी से प्रति आम मानक रसनेन्द्रिय बहुत आकर्षित। जो जो दृश्य देखिले आम मनटी विचलित हुए से परी दृश्य देखा आम्भे माने बहुत आग्रह प्रकाश करुचे। देखिए आजिकल समस्त हाथ में गोटे गोटे स्मार्टफोन देखी धरी जहाँ जहाँ आम चेतना को निम्नगामी करे से प्रकार दृश्य ही देखिबा पाई शुणिबा पाई आम्भे माने बहुत आग्रही। तेणु आम मानकु निश्चय से मार कौन करिवो से मार आसी आमर सर्वस्वर अपहरण करी नहीं जीव। तेणु आमको कौन करिया पड़िबो एई सब उपरे निश्चय किछि काम करिया को पड़िबो। तेणु जेहेतु जमक से चैप्टर ना जेहेतु जमक दिया हिची एटा तो आम गोटे नेगेटिव साइड देखिले जो माने एमती करि पारंती नहीं से मानको मार आसी तांगर सर्वस्व अपहरण करि नहीं जाए। जो माने यहाँ को करि पारंती कौन हुए से विषय रे धम्मपदरे कौन लिखाई देखिबा। दृढ़ होई प्रतिष्ठित रहिथिबा कोनसी पर्वतर प्रबल पवन रे किछि करि पारे नाही। ठीक सही परी जे व्यक्ति बाह्य सुखर अनुधावन करी कदापि जीवन बंचु न थाए सी आपणार लालसा गुड़ी को संयत करी जानी थाए। निज इंद्रिय गुड़िक जार उत्तम नियंत्रण रही थांती जा भितरे अटल विश्वास रही थाए एवं जे आपणा शक्तिर अपचय करे नाही ता उपरे मार आदौ कौनसी शासन चलाई पारे नाही। तो एठी जदि तार उल्टा जिनस हुए ताहले मार तार किछि भी करि पारे नाही। से शैतान किछि भी करि पारे नाही। माँ ठार कहउचंती गोटे कथा कहउचंती विश्वास अटल विश्वास जा भितरे अटल विश्वास रही थाए एवं जे आपणार शक्तिर अपचय करे नाही ता उपरे मार आदौ कौनसी शासन चलाई पारे नाही। तेणु माँ जो विश्वास कथा कहउचंती ता उपरे से क्लियर कर दउचंती। माँ का को विश्वास कथा कहउचंती एठी माँ कहउचंती एठी जो विश्वास कथा कहा जाइछि ताहा कोनसी संप्रदाय बा धर्म मतरे विश्वास कथा कहा जाउ नाही। एपरिकी एठी जो विश्वास करा जाइछि सेठी गुरुंकर शिक्षा गुड़िक उपरे विश्वास ताकू मध्य से कहू नांती। एठी कौन कहउचंती माँ ना एठी जो विश्वास रही से विश्वास होची निज भितरे रहिथिबा संभावना गुड़िक उपरे विश्वास। आम भितरे अनेक संभावना अछि से संभावना गुड़िक उपरे विश्वास रखिबा उचित। से कौन ना आम भितरे जेते बाधा प्रतिबंधक आसु पछे आम भितरे जेते अपूर्णता थाउ भी
ଯେତେ ଆମ ଭିତରେ ନାସ୍ତି ଧର୍ମୀ ଯାହା ଯାହା ରହିଥାଉ ପଛକେ ଆମେ ଦିନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ସେଇ ବିଷୟରେ ବା ସେଇ ଉପଲବ୍ଧି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ସେଇ ନିଶ୍ଚୟତା ଉପରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଉଚିତ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ଆଦୌ କୌଣସି କୁଣ୍ଠା ନଥିବ। ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଅନିରସ୍ତ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଥିବ ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ୁନଥିବ। ତେବେ ଆମ ଲାଗି ଯାହା କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ରହିଛି ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ କଦାପି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତାହାକୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ମାସରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ଏପରିକି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତ୍ର କେତୋଟି ଦିନରେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ପରିଣାମର ପ୍ରଗାଢ଼ତା ରହିଥାଏ, ପରିମାଣରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଯଦି ରହିଥାଏ ମାତ୍ର କେତେ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଅବିରତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ତୁମର ଉପଲବ୍ଧି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ମନ୍ଦ ଇଚ୍ଛାର ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କୌଣସି ବଳ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରବଳ ପବନ ପର୍ବତ ଉପରେ ଯେପରି କୌଣସି ବଳ ନଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଥିବା ପବନ ଗଛକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପର୍ବତକୁ ଓଲଟେଇ ପାରେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ପର୍ବତର ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ରହିଛି ସେ ବିଶାଳ ହୋଇକି ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ସେ କିଛି ବି କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି ନିଜର ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ, ସେ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ସମ୍ଭାବନା ବି ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ଯେଉଁ ତାର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତା ସେ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହୁଥିଲେ, ମାଙ୍କୁ ପାଇବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମାଙ୍କ ଲାଗି ଯଦି 3 ଦିନ ଜଣେ କାନ୍ଦି ପାରିବ ତାହେଲେ ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଯେଉଁ କାଳୀଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ କାଳୀଙ୍କୁ ପାଇବା କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆକୁଳ ହୋଇ 3 ଦିନ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଭିତରେ ସେ ଆକୁଳତା କାହିଁ? ଆକୁଳତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯୁଗ ଯୁଗ ବିତି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆକୁଳତା ଅଛି, ଅଟଳତା ଅଛି, ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତାହେଲେ ସେଇ କ୍ଷଣ ହିଁ ସେ ଆସି ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବିରାଟ ଏଇ ଧର୍ମପଦର ବାଣୀଟିକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ କିପରି ଆଚରଣ କରିବା ନା ଆମେ କେବେ ନିଜକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାବିବା ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ବି ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ରାବଣର ସେନା ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜଳଖିଆ ସଦୃଶ୍ୟ। ଅସୁରମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ସେମାନେ ଜଳଖିଆ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କିପରି ଅସୁରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ? ନା, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ରାମଙ୍କର ଚେତନା ଏବଂ ରାମଙ୍କର ଶକ୍ତି ସହିତ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କଡ଼ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ସେନା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥାଉ, ଯେତେ ଆମ ଭିତରେ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା କିଛି ସତ୍ତା ହୋଇଥାଉ ଆମେ, ତଥାପି ଆମେ ଯଦି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ସେନା। ତେଣୁ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ପାଇବାର ଅଛି ଯଦି ଆମ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି
ଯେତେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହା ଏଇ କ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା। ମାଙ୍କ ଉପରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଅଟଳ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଡାକନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସେଇ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟାକୁଳତା କଥା, ଯଦି ବ୍ୟାକୁଳତା ରହେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କାଳି ସାଧକଙ୍କର ଯେମିତି ଆମର ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର କଥା ଥିଲା ଯେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିବ, ସେଇ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆମ ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର। ସେ ବ୍ୟାକୁଳତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ, ଆମର ମଣିଷମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥାରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଏଇସବୁ ଯେତେ ଜିନିଷ ଅଛି, ରିପୁର ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳତା ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଚେତନାରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଭଳି ବ୍ୟାକୁଳତା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଭାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା ଗୋଟେ ମାତୃ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ओम नमः भगवते श्री अरविन्दाय। ओम नमः भगवते श्री अरविन्दाय। कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मानकु वंदे मातरम तथा प्रणाम। प्रभु मांक चरण कमल रे आमे अनंत कोटि प्रणाम जणाई। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी कार्यक्रम को आम एठी विरति घोषणा कले।